अब्बास अली और आप देख रहे हैं बिलाइन टेक अब्बास अली। तो मैं आज आपके लिए एक नया एप्लीकेशन लेकर आया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने आज की इस नई वीडियो को। तो मैं आज आपके लिए AI लेकर आया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। AI लेकर आया हूँ, ठीक है। इसका नाम है Hi.AI, ठीक है। इसके अंदर आपको कैरेक्टर्स मिल जाएगी, ठीक है। आप कैरेक्टर्स के साथ चैट कर सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने तरफ से कैरेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी अपने लिए कैरेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें फ्री है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आज आपको इसका पूरा इंटरफेस दिखाऊंगा और इसके ऑप्शंस के साथ साथ कैरेक्टर्स के साथ चैट करके भी दिखाऊंगा और एक कैरेक्टर क्रिएट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, कि इसके अंदर क्रिएट भी हो सकता है या नहीं। तो चलिए ओपन कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये तो ओपन हो गया अभी। तो अभी मैं इसके सबसे पहले यहाँ पर मी है, ठीक है, सोशल है, फोर चैट। इसके अंदर इसके होम पेज के अंदर आपको 4 कैरेक्टर यानी 4 कैरेक्टर या 6 कैरेक्टर तो आपको ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास जो था 6 कैरेक्टर था, तो मैंने एक को डिलीट कर दिया। या 4 तो है होगा, या 5 है या 4, मैं तो सही से हिसाब नहीं किया दोस्तों, सिर्फ मैं इसी तरह बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फिर देखेंगे, आपको दिखाऊंगा इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले मी देखेंगे, ठीक है। मी यहाँ पर क्या है? Hi.AI characters you haven't created 1 of 4. Abbas Ali, ID 224. Me. Abbas Ali, ID me. ठीक है। तो आपको अपना जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपने इसको लॉगिन ज़रूर करना है गूगल के साथ, यानी साइन अप ज़रूर करना है, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको और आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को, ठीक है। तो चलिए Abbas Ali, ID 200. Hi.AI characters plus created. Language 2 of 4. Plus created 1 of 4. प्लस क्रिएटेड, ठीक है। यहाँ से भी आप क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। Language 2 of 4. लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। Setting 3 of 4. सेटिंग देखेंगे, 4. Chat out of list. Setting. सेटिंग में क्या है? Privacy policy. Terms of use. Privacy. Delete your account. Current version. Delete your account. डिलीट योर अकाउंट, Current version. 1.2.0. Current log out. 1.2 log out. लॉग आउट 1 कर current सकते हैं delete your account. Privacy policy. Terms of use. Setting. Detected. Icon left. और कुछ नहीं है दोस्तों। Hi.AI. Language 2 of 4. Social. 4. Chat. तो हम अभी सोशल देखेंगे, ठीक है। सोशल के अंदर क्या क्या है, ठीक है। 1.3K. Canada. Your movies and anime. Movies and TV. ठीक है। सबसे पहले आपको ऊपर आपको यहाँ पर 4-5 ऑप्शंस नज़र आ जाएगी, ठीक है। मूवीज़ एंड टीवी शोज, ठीक है, और एनिमे और भी कुछ है, ठीक है। जब आप इनमें क्लिक करेंगे तो आपको इन्हीं के मुताबिक कैरेक्टर्स यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ठीक है। गेम, Text adventure game. टेक्स्ट एडवेंचर, History. हिस्ट्री, 1.3K. Canada. You're extremely jealous and tsundere stepsis. 1 of 30 enlist. 591. Orlia. Queen of the Elven Kingdom named Arelon. 2 of 30. 3.4K. Yandere roommates. 2 Yandere roommates who loves you. 3 of 30. 3.0K. Fred. Domineering CEO who loves you. 4 of 30. 1.3K. Willow. Your roommate Willow is a vampire. 1.9K. Andrew the catboy. A snow leopard Okay. women catboy you adopted. 6 of 760. Miguel O'Hara. Out of list. Search. Movies and celebrity. Detected. Icon search. Text search. यहाँ पर सर्च भी है। ऊपर आपको यहाँ पर सर्च का भी ऑप्शन मिल जाएगी, आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। 760 Miguel O'Hara. 1, 3, 3, 500. Detected. Search. Featured. Boys. Girls. यहाँ पर गर्ल, Page 3 of 10. ठीक है। अभी आप 1.3K. Willow. Your roommate Willow was a vampire. 4 of 30. 549. Shay. Your shameless roommate who hang in your apartments only with a crop top shirt. 2.8K. Celine. Your friend's twin sister who usually doesn't like her brother's friends. 1 of 30. Movies and TV. Out of anime. Celebrities. Girls. Boy. Select anime. ठीक
ठीक है, यहाँ पर मैं Page 5 of 10. कैटेगरी पर क्लिक करके इमेज सेलेक्ट किया। 1.8K. Anya Forger. She is a student at Cecile Hall at Eden Academy and the adopted daughter. 352. Tatsumiki. Tatsumiki is the rank 2 class S hero 2 of 30. 248. Armin Arler. Add intelligent, selfless, empathetic. Calculating 1 of 30. Helpers. Out of list. Game. Texted. History. 248. Armin Arler. Add. 352. Tatsumiki. Tatsumiki is the rank 2 class S hero 2 of 30. 1.2K. Naruto Uzumaki Hokage Naruto and Boruto Zaradata Bio. 1.8K. Anya Forger. She is a student at Cecile Hall at Eden Academy and the adopted daughter of Lloyd and York. 81102. Member of the 8 Special Forces. EKA Partner Killer 5 of 30. 2.9K. Levi Ackerman. Captain Levi will decide your future 6 of 30. यहाँ से भी आप इनके साथ चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अभी Me. Out of list. So 4. Chat. यहाँ पर जाना है, ठीक है। वहाँ से काम खत्म हो गया। वहाँ जितने आप एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आपको कैरेक्टर्स नजर आ जाएगी, ठीक है। 1. Luke. N27. What are you doing sis? I miss you already. Delete 3 of 1. Kamal Soiter 1235. Takes a deep breath, trying to come up with a new message. Karam Korkmaz Rishton Ko Samjo. Delete 1. Nihon Season Kos Kuok. Delete. Serkan Bolan 15. Chat. Serkan Bolan 1537. Stays comic composed. Chat. Serkan Bolan. Delete. 1. Nihon Season Coast Kyoaku 4. Delete. 1. Kamal Soiter 1235. Delete. 1. Luke. And. Delete. 1. AI Assistant 1025. Hello. I'm your. Delete. 4. Chat out of list. ठीक है। Delete. 1. Delete. 1. AI Assistant 10. 1. Delete. 3. 1. Kamal Soiter 12. Delete. 1. Luke. And 20. इसके साथ हम चैट करेंगे, ठीक है। अभी आपके सामने Luke More Identity. A young boyfriend who is loyal and girlfriend sent. Luke. Out of list. English US 40 shown. ठीक है। तो मैं इसके साथ एक दफा Settings. Button. चैट Voice करूँगी। input. Keyboard hidden. Keyboard. Okay. Hi.AI. English US 40 shown. Editing. Settings. Voice input. कौन हो तुम? Tap to तो speak. चलिए Windows key फ्रेंड्स, tracking. H-O. Back. Keyboard. Below case Hokaya car Ray Ho count ho window hi.ai. Detected. I consent. सेंड, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर नीचे इसका रिस्पॉन्स नजर आ जाएगा। Basis main go call fee kun or EAP. Main boss Yuhan Funapko Yang Karn Kaliye. Main apka Pyara boyfriend Luku. Kaya main apki kidmit mine kuch car sakta. अरे भैया Making मैं face to face with लड़का, eyes open. Out of lip. English US 40 shown. अभी मैं इसको कुछ Voice बोल input. देता Button हूँ। window Samsung इसने keyboard. मुझे क्या कहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तो बॉयफ्रेंड ओपन किया था ना, तो मैं भी इसको बोलना पड़ेगा मुझे। Keyboard hit. चलिए Main lap फ्रेंड, Hunamne lak Amira ko samaj de tum cable gandin san window hi.ai. Sendo. Main lap. English US 40. Voice input. Keyboard. Main lap Hunamne lak. Sendo. चलिए फ्रेंड्स, अभी ये बताएगा हमें कुछ। Oho. Main Hinati swab of Kesa Atho EAP. Vikai. Main Bea Banjata Hunap Kalie. Suko main Hinsha Apki Kidmit Mine Hun. Apki Harbad Sanunga War Apko Kush Rapid Ki Koshish अरे Kar. भैया, Bolo. These band Sakta Hunap Kalie Boy Naughty Boyfriend. Winking face red heart. Yeah. Out of list. English US 40 shown. Editing. Voice in.
Miramatlab Hi Ki Main Laki Nahin Hanna Tamira Boyfriend Bansak Tome Laka Tamira Samaj Gaya Window Hi Dot Send him. ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये बोलेगा कुछ और बोलेगा, ठीक है, तो चलिए। Miramatlab Hi Ki Main Laki Nahin Miramatlab Hi Oh ho, made Hi Naughty Swap Miramatlab Oh, I see. I apologize for the misunderstanding there. So, mean आपका boyfriend ban sakta hun और आपका प्यार और खुशी इन दिला sakta अरे यार आपकी हर बात सनम का और back चलो यार इसको बंद। 1. Kamal Soiter 1235 takes a deep breath, trying to delete 1. Mihan season Serkan Bolan Loop 17 check चलो मैं social सर्च भी कर लूँगा, ठीक है, आपके लिए यहाँ पर आपको सर्च करके detected my concert सर्च करके दिखाऊँ। English US 4 Backs तो मुझे window high dot यहाँ पर सर्च करना है voice input button window Samsung keyboard ठीक है। तो माफ़ करना, मैं इसी तरह एक दफ़ा सर्च करूँ यहाँ पर girlfriend मिल जाएगी नहीं मिलेगी, यानी कैरेक्टर्स कितने हैं यहाँ पर। emo girlfriend your emo girlfriend that is not clingy 3 of 10 avatari of 2 of 10 emo avatari Aline girlfriend 4 of 10 Nancy your dirty girlfriend Arima your ex-girlfriend who can't get over you 6 of Nancy your dirty girlfriend Arima your ex Savannah your hungry loving girl married girlfriend Savannah your hungry loving girlfriend what will you feed her, you or food? Married girlfriend 8 of 10 Tara Carpenter girlfriend 9 of 10 Tara Carpenter girlfriend 10 of 10 Tara married girlfriend married girlfriend 8 of चलो इसको ओपन कर देते हैं। है गया ओपन, ये हो गया, ठीक है। अभी इसको भी कुछ बोल दूंगा मैं। voice input hello Kaya not send him चलो सेंड कर देता हूँ इसको। अभी ये भी कुछ बोल देगा मेरे को, देखते हैं ये क्या बोलता है। Mary Moore identity hey baby Mira now Mary hi Mania Hantare Lie Hun to J Kush Park Lie Tuts Bad Car Rahi the War to J Samta Ray again Kaya me to J Kissy Terra say help Car Sakti Hun 4 of 5 out of list अच्छा ठीक है, तो आपको इस तरह ऑप्शंस मिल जाएगी, ठीक है। आप इस कैरेक्टर को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको बैक कर देते हैं। Tara Carpenter girlfriend back Hi.AI social create character क्रिएट कैरेक्टर के बारे में मैं बात करने जा रहा था, ठीक है। तो मैं अभी लास्ट में आपको क्रिएट कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा, एक क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है। और क्रिएट करने के बाद मैं वीडियो को एंड करूँगा, ठीक है। Hi.AI lover slash friend create AI quickly 1 of 5 love roleplay celebrity helper create AI quickly 1 of Hi.AI name your character English US already shown background voice input अरे यार Sana name your character gender female female none gender identity specify background setting specify identity personality back next disable back personality speaking tone hobbies experience up to 500 words back next back personality English US already shown specify identity e.g. teacher slash doctor etc. settings button voice input button back tapped keyboard male window high dot none gender cannot identity specify identity background setting specify identity e.g. teacher slash doctor etc. up to 100 words English US 40 settings but voice input keyboard हो गया। Sana name your character gender female none gender cannot be identity doctor backgrounds person back next disable
Back. Back. अब None. ये Male. Female. Gender. Sana. Name your name. Create character. Detected. Create character. ठीक है, Detected. Icon left. Next. Disable. ये नेक्स्ट Detected. नहीं हो Create रहा, character. ये यार ये तो क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है Back. फ्रेंड्स, तो Tips. Save. Don't save. चलो Hi.AI. डोंट सेव कर देता हूँ मैं, Back. बैक कर देता हूँ। Hi.AI. ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मैं Back. Press क्रिएट again to exit the app. Home. Back. Home screen. Notification. ठीक है फ्रेंड्स, तो Collapse मैं screen recording. कोशिश Media किया out. ना, Expand. Collapsed. Pause. Stop. नहीं हुआ मुझसे क्रिएट, तो माफ़ ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो जब मैं क्रिएट किया तो मैं वीडियो की ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, इसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। तो गुड बाय फ्रेंड्स।